सो हेलो एवरीवन ओडब्ल्यूएससी तरफ आउ गोटे नुआ नोटिफिकेशन आसी नुआ वैकेंसी पाई एंड ए वैकेंसी कौन को माने अप्लाई करि परिबे चलतु देखा एंड एटा देखा पूर्व जदि आप चैनल को एजे सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एंड वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दियंतु सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट मानक पाखक एटा पहुंची पारिबो। तो पिला माने आकु अप्लाई करि परिबे जीए भी +3 पास करछि से चाहे आर्ट्स हो साइंस हो एंड कॉमर्स हो एंड पोस्ट होछि सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज बा एक्साइज सब इंस्पेक्टर जोटा कि बहुत पिला चाहती लाइक एसआई एक्साइज रो हेबा पाई की तो सही सुजोग आसी जेछि पिला माने एंड चलंतु देखिबा केमती वैकेंसी आसी छि कोन कोन आर क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कोन केमती अप्लाई करबे डिटेल्स चलंतु हमें देखिबा। सो ए जो नोटिफिकेशन आसी छि आपण माने भी देखुथबे जे एटा कोन ना 27 तारिख को आसी छि माने गतकाली आसी छि आज 28 तारिख 27 तारिख को आसी छि एटा आपनकर ओडब्ल्यूसी तरु एंड एथिरे से कोहा है छि कोन पिला माने एडी कोहा छि सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज जोटा कि आपनकर कोड रहइबो ना कटक रे रहइबो आर सब वैकेंसी एंड टोटल आपण माने भी देखि पाथबे टोटल 33 टा वैकेंसी आसी छि जोथि कि वुमेन मानन को पई कि 11 टा अछि आ एटा ग्रुप सी पोस्ट रहिबो आपनकर कोन ना ग्रुप सी पोस्ट रहिबो एंड जदि आपको अप्लाई करिवे सो आपण वेबसाइट पळे जिवे www.owsc.gov.in आपको अप्लाई करर डेट 10 तारिख रुबा 10 जनवरी स्टार्ट होछि आ ई आपण 9th ऑफ फेब्रुअरी जे रहिबो तो जेते शीघ्र होछि सेते शीघ्र आपण माने अप्लाई कर दियंतु आ पय स्वतंत्र किछि एक्स्ट्रा पढिया को पडिबनी जो एग्जाम पे आपण प्रिपरेशन कोछनी सेही एग्जाम दरकार बट हां एथिरे टिके कोन कोन एक्स्ट्रा क्राइटेरिया अछि चलंतु ताकू देखिबा। देखंतु ए जो रहिला पिला माने एटा आकु पुनी सेग्रीगेट करा हेछि पुनी से 33 टा पोस्ट को जमे देखिबा अनरिजर्व्ड एससीबीसी एससी एसटी एथिरे सेकु सेग्रीगेट करा हेछि तो अनरिजर्व्ड रे टोटल रोछि 19 टा पोस्ट सेथिरे वुमेन मानक पई 6 टा एससीबीसी रोछि 2 टा पोस्ट सेथिरे वुमेन मानक पई गोटे आ एससी रे रोछि 5 टा सेथिरे वुमेन मानक पई 2 टा आ एसटी रे रोछि 7 टा वैकेंसी जोथिरे कि वुमेन मानक पई कि 2 टा तो टोटल 33 टा वैकेंसी रोछि जोथिरे कि वुमेन मानक पई कि 11 टा आपनकर कोन रहिछि ना पोस्ट रहिछि। ओके सो जदि आगो को जीवा पिला माने आमे आहुरी देखिया को पाउछे कोन जे जे कोनोसी पिला a candidate must have passed bachelor's degree in any discipline or equivalent तो आपण से +3 पास करथांतु आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो जे कोनोसी पिला भी आको अप्लाई करि परिबे एंड आर एज जदि देखिबे ये 21 वर्ष रु 32 वर्ष जाय अछि मैक्सिमम सब आजिकली 38 वर्ष था आपण देखिबे बट एटी 32 इयर्स जाय अछि बट एज रिलैक्सेशंस एज पर जेमि रूल अछि से रूल अनुसार आपण 5 ईयर एक्सटेंस हे जिवो जदि आपण एससीबीसी बा एससी बा एसटी कैटेगरी को बिलोंग्स करूछंती ठीक अछि। तो आउ कोन अछि पिला टिके देखि नियंतु प्लान्स एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो रहिबो एटा आपनकर प्रथमे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस रहिबो फर्स्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आ जो रिटन एग्जामिनेशन रहिबो तापर आपनकर फिजिकल मेजरमेंट जेहेतु एसआई पोस्ट अछि पिला माने तो आपण तो जानिथिबे एथिरे आपनकर पीईटी एंड पीएम तो रहिबो फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो रहिबो एथिरे एंड थर्ड आपनकर फी जोटा हैला सेगला सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस तो जो रिटन एग्जामिनेशंस रहउची टोटाल आपनकर 150 क्वेश्चन अछि 150 मार्क पई कि एंड 180 मिनिट जाय रहउची 180 मिनिट ता माने आपनकर 3 घंटा रहि जाउची ता माने आपनकर 3 घंटा आपनको टाइम मिलुची टोटल ए एग्जामिनेशन को देवा पई कि जोथि कि आपण 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी अछि आ ए जे डिसाइड हेनी सेरा आपनकर ओएमआर बेस भी हे पारे बा आपनकर कंप्यूटर बेस मध्ये हे पारे ठीक अछि ना एंड एथिरे कोन कोन आपनको जो 150 मार्क रहिबो जो आपण 150 क्वेश्चंस रहिबो को टू क्वेश्चन आसीबो सेटा मध्ये मु आगो को बतौछि आपण मानकु वीडियो को लास्ट को देखि नियंतु आपण माने तापर एटिके देखि दियंतु एठी सेकंड स्टेज जो रहिला जो माने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करिवे जो माने रिटन टेस्ट क्वालिफाई करिवे ते माने ही पीएम माने फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बा जाको में पीईटी कोछु ता पई से माने एलिजिबल हेबे एंड सेकंड स्टेज क्वालिफाई कला परे तांकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस हबो हला जदि आगकू देखिबा आर सिलेबस कथा जदि आमे कहिबा एथिरे कोन कोन रहउची देखि दियंतु एज यूजुअल जोटा आपण एबे पढुचंती कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई कि आपण इंग्लिश पढंती मैथ पढंती रीजनिंग पढंती से जीके पढंती जीएस पढंती करंट अफेयर पढंती एंड कंप्यूटर पढंती तो ए सब जिंस ही आपनकर रहउची ए देखि नियंतु आपण माने जेमति एथिरे फर्स्ट पॉइंट अछि आपण कोन ना जनरल इंग्लिश सेकंड को जदि आमे पढे आसीबा आ कोन रहउची देखि दियंतु एथिरे आपण हां एथिरे ओडिया भी रहउची एथिरे आपनकर ओडिया भी रहउची सेकंड को जदि आमे आसीबा एथिरे आपनकर ओडिया लैंग्वेज रहउची थर्ड को जदि आमे आसुचे पिलाने एथिरे जनरल स्टडीज माने सेही जिंस जोटा कि आमे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी पढुची ता ऊपरे ही एथिरे क्वेश्चन पचरा जिवो करंट अफेयर्स को एथिरे बेसी मात्रा रे प्रायोरिटी मध्ये दिया जाउची तापर जदि आमे पढि जाउची एथिरे आपनकर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहउची से न्यूमेरिकल एबिलिटी ये तो आपनकर रीजनिंग पार्ट टा ये आपनकर अरिथमेटिक पार्ट टा 10th स्टैंडर्ड कोहा हेची 10th स्टैंडर्ड तमने सही है
ସେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍, ସିମ୍ପଲ୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ରେସିଓ, ଏଭରେଜ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ, ଏସଏଫ୍, ଏଲସିଏମ୍ ଏଗୁଡାକ ହିଁ ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ମଧ୍ୟ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ ଆସୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିରୁ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆର୍ଆଇ, ଏଆରଆଇ, ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସିଲାବସ୍ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଇଟି ବା ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ଏସସିବିସି ମେନ୍ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 168 ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ 155 ସେମ୍ ରହିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟ ବିନା ଫୁଲେଇକି ଯଦି ଛାତି କଥା କହିବା, 79 ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା ପରେ 84 ସେମ୍ ହଉଥିବା କଥା। ସିମିଲାରଲି ଜେନେରାଲ ଏସସିବିସି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି 155 ସେମ୍ ରହୁଛି ହାଇଟ୍, ଆଉ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 47.5 କେଜି। ସିମିଲାରଲି ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ କି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 163 ସିଏମ୍ ହାଇଟ୍‌ଟା, ୱେଟ୍ ରହୁଛି 50 କେଜି, ଚେଷ୍ଟ 70 ସିଏମ୍, 76 ସିଏମ୍। ଅନ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡରେ 81 ସିଏମ୍। ସିମିଲାରଲି ଶିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 150 ସିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 45 କେଜି। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡିଟେଲ୍ସ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିବା, ସେଟା ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯୋଉ ମେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିବା କଥା 8 ମିନିଟ୍‌ରେ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କମ୍ ସେ କମ୍ 3ଟା ଆଇଟମ୍‌ରେ 3.66 ମିଟର କ୍ରସ୍ କରିପାରିବା କଥା। ସିମିଲାରଲି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିବା କଥା 10 ମିନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ 2.77 ମିଟର 3ଟା ଆଇଟମ୍‌ରେ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବା କଥା। ତ ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଲାଇକ୍ କ'ଣ ନା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। and ସେମାନେ ତାର କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ନିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ କଥା କହିବା, ଏକ୍ସାମିନେସନ ଏଠି କୁହା ବି ଯାଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ 20ରେ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ ଭିତରେ ଧରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବି ଧରିଲେ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ବି ଧରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମ ହାତରେ 4ରୁ 5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆଉ 4ରୁ 5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଏନଫ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏନଫ୍ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ, ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ, ଅମିନ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପଢୁନାହାନ୍ତି? ଆ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବନି। ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଲାଇକ୍ ଅଲଗା କୌଣସି ଏକ୍ସାମିନେସନ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା? ଯେମିତିକି ଆହୁରି ଏକ୍ସାମିନେସନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରିପାରେସନ ସେତିକି ଜିନିଷ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇ ମ୍ୟାଥ୍, ସେଇ ରିଜନିଂ, ସେଇ ଇଂଲିଶ, ସେଇ ଜିକେ, ସେହି ଜିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସୋ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। 10 ତାରିଖରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଡେଟ୍ ଆର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 10 ଜାନୁଆରୀରୁ। ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 9 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ରହିବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପିଲା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେରି ରହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।